baden fenfe majudo watin nate kamanden kibaru la mana barkablani famajini wimalon fulani albake fanfan barmalo kala ka foko nyina makalko yikomi ay kalon a fulama ma ka foko sansante tuluma yikomi ay kalon nya fula wati beladen na ka foko jime bola mano banenka wole sumani barmalo niya dali hiladi ninta dubradi albra jiata kala dr kasuri fofana do kunma kabla rpg sanfe watin na mansake bokoro ina e professeur alpha kondedi wodon tese motula sido nkame maintenant do fanka sina bolike kana secrétaire permanent mayni kana e dr seku kondedi watin na yala sa nyale ba mun ka ke ka vocal ka jiata kala dr kasuri fofana do aldina famiyali soro abela denema atemeni nya juma aldina famiyali soro ni bela denema ba sansan kon tetuluma bi altana sallallahu lihla masrona miye ko benye wole wodi docteur inisoma mba tanatila alhamdulillah mba a foloma letin ka fokile temi émission ndo joyiledi bon vraiment mbraswa inara kana sonna bureau la a folole ni nyatmi la émission no netole docteur Kondé Sekou né le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel dit depuis 2016. Président Alpha Le Kanwole, qui a biya, Konyana, Nani, Akafo, Konyana, c'est la Kanaka secrétaire permanent. Nyaoule Siroyan. Lihla même bono do kunu famo aibra family sura la danteli kana o mona ni kama fena ka foko kunu ankaye telebal ka fambe ka foko docteur Sekou Gracie docteur Kasori Fofana kalanteri kele docteur Sekou Gracie di balankal la den ka forum do docteur Kasori Fofana min traye premier ministre yala ko obra ke RPG kuntiala yala sa nyali. Ouais, effectivement, Tignale. Kuno, Ankala Lenkenamaya. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont fait Molunia. Voilà. Agno le fait, on le cacanara. Et Calon, coup d'état dans la RPG Mobero. Abraham Bero. Amalo ka fo coup d'état de Sekake, Alpha Kondela, Jamana, nous connaissons Watin. Comment sont abra baramenke jamana kono ala klempe le kolon ala klempe le bela seria santan ninkoro abra la Guinée mayelema la Guinée tre nyamen ka bo noro ka blagbero maintenant na rakana kudeta kianna ala le kan kunadia OK kudeta keni dimanche long tenen long 6h du matin netre na bureau là 16 là siège là narab kanansi nka mo folo men wole kada moro kurumadi alle bureau national des cadres présidents nko kenna yen sron bureau la nko nya siège la abormanto nara kanansro nka fanya la mri Ibrahim famina mais RPG mamina anya RPG anya nsi kamri RPG be wulinya menkan. OK. Comme ni transition yi. Ala le kitino la. Ni transition bana. Anyo voter la. Ne la ni na militant la. Kan klimatili. Ay dona RPG do ma do wori kuro. Ay dona do jeda wulu yale ma. Nkwanye miri. Nyan nyolu wole. Sila mulla. Ay islam boy jusula. Aye na anya parti la da kana bi monara septembre télé konono presque télé nanin temi après le coup d'état en ka réunion foloke mo folo menu nara oro am très motan nani le 10 en ka réunion convoqué ngo mo mentre o kra mo ani mo ron fladi an kan si kan namri anya parti mina parti kana fa anyana an kala dena mina anna parti alielu ulina rakana lanka OK o mo foro agenti di papa kolinara elal Ousmane Banara makanera kakenara
Mouktar Diallo kala mollana Abouakar Sila au Trayan Docteur Salou Bela au Fonanana donc en calamri ka fanya comité de si anni anna aliyelu parce que anna aliyelu nada alika foko aika nye amitié mais sidi RPG ma koy mabaro koy la partie RPG ko bi ayako sini imaye ka comité de crise kabo oma kana entre réunion kala tenelo rabalo ani jimalo fin document fin kakan kara ben comité de crise ani parti allié en kara abera ben kana finke réunion folo kwanye compte rendu que bureau politique ni comité central yé au kera le 14 octobre anka bewole ay benara compte de crise bra baranke nkwa nyara ti benyana ole réunion kodo fama kuda islana ay kan be kongoke mais otimina nya folu bani ay ka lonka fo ko mriya jutanna pasa anju korolu utumra du toloro sur les réseaux sociaux ko RPG ada benka kamoy la boîte tritila an ko an tana mo la boîte tritila anna masake mais alpha koneli aka fole ko le madon la Guinée kana kabrufu so mra anta se moy la bola sur la fil contre là entra na militant sensibiliser d'aller betu noro mo sikana mankanke anyanna ben anyanna parti da ben mo ki troma lo anna anyen na militant no fola ola o yoro parce que vraiment ay ki troma lo direction kana kawo anna la conférence de presse foloke o kraman kambadi o kraman kambadi ambe convoqué danko mais o betimina anna rawu hankana se 9 décembre do 9 décembre anka hanklisa anya nyamenkani moli afola fambe ko bureau politique ta feni marde aye baraba menkan anko bo anya menkala anya na direction nationale anya rabe kokura anya be moma na bolosi parti koro moma na ndeme anya o congrès la antu rabe na me amma mo sito fo menka to président mamu fantrada ben na kamria ko jala nan ko ke fanya bureau politique molu comité central mo fenye la Guinée kono ka be wuli kana tileklen ko ke barake bureau men ka kankasi kala lenklamaya benye anturo do afora fula ko ibra alpha bo palela kala wala andrea anka communiquer ke ka sora silufu wala nanyana ka fona tun sira l'andrea vraiment betu ni se ka visite da kawaye mais moi simowa ainsi de suite alpha naraka na bo kwa wata dandairo nka sora silufu fanana a bla kala bo nko vraiment obradia RPG obradia la direction en Californie la déclaration que benina donc le 1er décembre et le 2 décembre aux déclarations flaqueta alpha bora awara dandalia na kraya kan fo an kole anye alpha konde le ko naka bololo momola parti be kakan kato ko RPG te manga parti di RPG te fula parti di ate suso parti di ate tukoro parti di RPG la Guinée parti le di la Guinée kaka be kakan ki ye RPG kono ole kake antuyo la benka au bureau exécutif provisoire yani congrès te antuyo la benka mansake ka kanabo voilà alpha kone ka kanabo ka modul wole a trop rabla kumaro akokwa soni
anye bara men kan ko ke mais men duma ligne aka modulu to sebe ko lana ul todul fanya ba bon ulu todulu fanya kasuri to yado salum sisi to yado tiyan traure to yado aya nantu to yado ne gire me kumala ne to yado mo salama parce lis meye a mo betemi mo bisabala aka menana akwanye nete bide mradu to la walma malo nal yan fe folo nal kran fe aye wulu tuye ni men wura bo an fe aye wu norabla men na lis mena wala aye do ka fo kan nal ka do ka fo kan ay ka kan ka siya bela kanya man ka siya ka tami fulaka aka siya ka tami suzuka aka siya ka tami forestier comme bureau men sito ne avec mais que au président ou les kasuri fofanadi président na kumalen a sebeno nana ay ka sebeno gira mulla fen ka sebeno lo be ka rokuni ko alfa la sebelin aka seba bulugbele la ma tapede a bulugbela ko ale ape ko ka kasorike bureau exécutif provisoire président maintenant toi ora ben o ya nuni kasori lema momen ka kan ka don bureau exécutif provisoire anya wuleda abrafo aka momen wole aka nantu sheriff wole aka tigan traure wole aka kasori wole ka koriko nyano wole akoko me de pinka kela walma maman ka me ay mala se mulma ayala se note julu be don ay se no kaila kola no an ka wole da nyimi ka fanye bureau politique convoqué ka comité central convoqué kunu voilà ka kuma la te mais on on ke secrétaire général fait Conakry mo bilolu anumo fla wi frana ra kana réunion ke kay la memo ke kadi bureau politique ma anka wole da kran kunun soma folo we kam fo willa kuma kano parti e nyamen kani anye bureau exécutif provisoire dossier nanta se wala congrès la anyo aussi no krasila ka modo bla kun okuna mo menike mo nyumadi mo menike ka partita willa kuma tre wole parce que do men otu manyafo wulu fana yana folo otu manyafo wulu nyana donc wula memo ko jadi kunu amra bureau politique wole ka comité central wole ka kuma men bela te wulu nyana wole kan kunu soma rafe an secrétaire général an ka kan tre ka nyoye ka ko la te wulu fana nyana donc a ko etine donc tinyalo do sika fuita do fo tunya gregre le sika paro bi sika paro sini nema do RPG do sikama ma do RPG do foima be kalon ti mena Côte d'Ivoire do trop le trenni aye ivoirien wolé avec kalon docteur connaître men ni Côte d'Ivoire donc ninka nyaye mutum sa ba mandene ne la mena ba ma fana rutun docteur naye kasuri fofanadi abraker peze kuntidi sikatam sika sitaro nyamen fola ok bon ni men ma yan soron oli yere may ni kala mun ka ke mansake kala jiata kala kasurudo peze mo men fana wulka jiata kala kasurudo ba kunendo ya ahala se fola men mun ka ke ay mediaro e kalo ne tu maka surilon ne ka surilon nan ne do ya okay e na tere ka suri keni directeur national de campagne ninka ka surilon parce que la bureau tra na bureau sans faire kena ba de en kota atayela la bureau la nan amatmine la bureau la menne d'autres lendi nyamo la crossilale mbe mo étudier kalon mo soumet
j'ai étudié Kassurin Kalon Kapo Momeyi, Mohin qui maladie. Momeyi, abe mo deme. Momeyi, abe se parti tala. Nyajoma. Abe se parti tala, moyama. Ni fenkole, abe parti bonoro. Wofla, mbeso ko fla la, l'encremaya. Ni ka amafana Europe tunsa kafoko kasori brasi RPG kuna ay miria akakan kan munum ke pignon long ba RPG be kalon kafoka ka santan kelenke mansayala mais mo shaman bale fana fula ulko ko ayla kaira make RPG bolla menna moy foara menna mol turado dolire ye ale RPG la dette réclamen bra kankan we bora korotene haya binyolon kasurkan ka bara joni jonke sawul fanandi se afulala antun kalo nyamma jahantin dote menona bon ne men fola molina kasur dise mun kala bara woro kasur dise men kala fen fini do abolo la kwa da nya RPG ma abuke nete ala lide men ni maniani RPG meni anoni do la Guinée entre RPG la Côte d'Ivoire adano anu le karabe kana la Guinée mo nyini na dono adano kana mo nyini ye do RPG do dogono mais ni mo ka fo kol ma fin soro ne do trop le dit nti yo do trop yale da Abidjan kata ne dona Conakry an kana se bima nyenya menka nyetini na ma penso mais ne ta fola ka fom benimisa parce que ma penso peut-être ala le makita la ko nyasro ou bien a wati le masse ko nyasro kasolla mansaya RPG kuna ile mriya bi RPG mako muna RPG mako kashia adise mun kala ka bomol ni kan non adise men kala mansanyuma e ba beye mansanyuma to fola c'est ko bota jule ay men kala kalo jamama wule kata fola mais d'être phobie ka fo akato menekala sina akato menekala sina akato menekala sina nkana ke wiya foladi ntanoke nanya men nyina anya men dela hera men ba ke RPG bolo o ke kasuru bolla kala sana militanuma anya wole nyina anya wole nyina badem fenfe majiro kana media fambe ana barkablani fumajini wonymalon fulalne yekoma ikalon anya la wolema ka foko jime bola mano banenka wole sumane lulu anka sina bolike bi kana docteur Sekou Konde yen alele RPG permanent badi konyma ala bureau sans fait kama inka ba anka lon ka foko kunfa bana ko bana ngroni ka kunfa boyla sikatemendo wole wodi barmalu kayla kala ka foko manen kibaro baralo di konyma kanjere ka mpiapiodo ay manyina almafli nala na mena ngola watina nala na mena duya fambe kayla kala ka foko nyina makalko anye barokana minna ole wodi kayla kala ba andi barokana kun foloma le trendi andina akun flana damna sise wadi ba kun flana lendi ka masoro mun ko fenaye RPG akunya brata kadi docteur naye kasori fofanama watin na sikatemendo ni kama fena Europe tunsa bekalon ka foko kasori fofana kon temo dogondi jamana nin kon be fran kalon yala sa mo chamon bali to kon trefola kaldi RPG kunyata ministre kono do itrado ba hali kama fenen ka foko baraba min kera ya watiro di o kerata man kambadi muna jia lara kasurdo tunsa yala salile krani bedi ou bien jia lana lo kundondo docteur bon net ça fola vraiment
Moi-même qui a choisi le président, parti président, Alpha Condé, ou les qui a choisi, ne m'a choisi. Mais ne ka kérlon, on a moi-même choisi, à Kanye. D'abord, il y a que voilà. Bibi non la Guinée. Aitumra RPG dit comment on parti les RPG dit. Kala ou l'anto tiema. Mais ni président qui l'ont mo là. Si ya là, maintenant man kadi. Voyez. Kodo le fola. Ka gira la Guinée kala. Ka gira duya molla. Ko RPG te man nga fini. RPG collé la Guinée. La Guinée d'un crème momodi, ni RPG do, ambekama. Donc, à la nomination na oule guidani. Voilà. Atamanin koro mankan dule demsen dul ko kayma bema il se mon fola ou nya tout ça. Mais même fola demsen ni demsen l'avenir du pays les appartient. Mais RPG tori ba ay tum dise demsen do kala di. Non. Et kalon koko moi tu sais que e ba oso kono kwanye chomol be fois ko ka to dinuma so benya mais RPG na ne yin ka ni so benya atanya mais chomo ko le RPG ko di chomo ko tede chomo ko te nyemen folina OK la men moi je ko nyemen folina ne boni la menal nyaoro la menal nyina ne tu ko d'Ivoire le OK pour faire la partie PDCI RDA Yewebi yako kuchomo le mene kwanya ulbaro ni parti beso ala sa dans parti ani men ka jusi hambi ani wulle babora parti ani men ka jusi hambi ani wulle ite se ka mo korolu expérience me wulla ka ulubila comme de demsenuta demsenu mo sima dan ko demsen tanatala mais moi si tu sais demsen parti karfala demsena bi men c'est finke RPG tada o demsen RPG mumero ne kon malo OK ne malo OK ne malo OK men na foni sa ko ya fait ka RPG ta ne le secrétaire permanent dulu non tana moto fala kata ne sida permanent la malu ya ko ina to kana parti mademe alpha ti wati mena malu nabi walu nyolom baliama alpha brike feni yawloro kuile ka to la parti tala e ala o walu nyolom balia ne to roda nto ti febi nta fesini o moli ntana moti fola to fola de kallo nta selana monye yesiana non nsan to genjinye nya romino ni nsangi mensulman ni nya kabrute o kajan unko surman katami mramenke dunyaro nta selana monye nta selana monye men ta fe ka mo le to fo radio la OK napmal wa OK bedi jere long OK befana la mena be ala mena OK nambora ebutun sa ba watin nati mini mansayala ul kon frambra tuy bla mo chamam ba bela denen ko men ka jamana nan fulul kanson ka ke aitadi men ka jamana me beta surin ka ke aitadi watin na bedo kalon ka foko bara ido nyamma o bara ido teni ni kama fene alu ni bolo suna mena yala sa ni ato foraro a la lo do ka foko ka amafini ese wotana ke parti tot nyakori ka parti tot yamine ka parti tot ide se mu fola onyondo ne men fola ne la ni na kera ne ka ro atana so na ba e kalo ne no kon ka ron ka atana so na e kalo la moralité ndo ba do bre de crutidul fanantre politicien wolki kafa boma alabane muma albrama loya irkibla wulkana wolise de nawale bora aybra kallama loya nya su bela de nama
kasori fana ntesa mosi tesa fula ka ka ma fini na nara ma fin a wala doro yala sa ese o korole ko RPG ko bantolo di fana mais RPG en quand même fi en ko RPG tana fala alpha au men kala RPG là-dedans ay mana amina ka coup d'état kala c'est RPG fala amma lon fulo ba election make fulo election make fulo mais nyame fulo ni election kala la Guinée non ne nyante parti là non même be RPG voici election nyoku nyina ni election kala transparente di il est né am ben si election ko roka kuma ko au slanten ngam na parti lo voilà donc elle est là la fo ka fo ko kasur ben ne sura yu sankse abolo ben ne o mi alpha voilà anna manin kale men di butun sa ni kama fene amra kuma dimsen tafan ka amra kuma kasuri tafan ka watin nate depuis fanka ele mana nyaman kro dolbri sembo dam na RPG kodo bari angola mentre RPG sudan soyala ko kabra sembo fefe RPG kodo yara sa c'est RPG te bene katen dondoni nyame fole na malo ni ya menon ko RPG sana bela RPG keni ko gileji di salama ni na libila do abebo do italon ko femra bo ko gila RPG etene e kalo RPG arc-en-ciel moduli o inana na fulin kalema bien sûr bien ay franka ko du nani na fulin kalema bu bra na fulo soro o ile bra kawate ko ya fe ka ke président RPG président mais RPG moduli ibe dulu soro manjana figiri kankan yorodu dido na RPG do ka se donc dulu ulbra sosai ke ma foi srado dulu ultrala dulu sini bongo no bi ul ma foi srado ne même voilà ana RPG intana voilà parce que lani o mulla o mu wasarama ne bi menu dimini be la dimibla anya na partita parti nintana se ka foka mol bene bewa mekata alpha bore no an kana se bima mon marché ne fait en fura ko je rends ma démission personne n'a écrit moi si ma sabeli ke kana dimma secrétaire permanent je démissionne du RPG ne m'a folo mais au contraire moi lui nala nyata ka do RPG do malgré le coup d'état kuna sini j'étais avec un professeur de l'IPGANG qui est venu me voir. Je vais adhérer au parti. Je dis, il n'y a pas de problème. Et ma siège est Penkan. On va rendre le siège nouveau. Nos banasissens, en assemblée générale d'Amina. Une assemblée générale d'Amina. Et Benaïe, moi, je suis un cadron RPG. O besareya menu boto o tan naslana ni men kara wala uyewa me menu lani gela nka menu ma ko horo le bébé to RPG do voilà mais kon kalon ko dina côté parti ko de dina ko dina côté de kalon ko dina côté mais RPG kani fenedi non ok RPG la ko dana temini kapta na temini kanada nika amafena bi mrana sodon ka foko alla 16 la ya aliye amafalin ka fenkura aliye naka yala sa ni wori boniro jondo ube hante aye kura ka aye RPG la kura brebolo le mafana bon e kalon moi me afeka RPG tap abolo flala wala andemen kasuri kasuri na mola nani ko kana peinture ke
bɛɛ ko n ye assemblée générale e ka parti bɛɛ bila wuli assemblée générale la ko RPG ko non ay kana kɛ tant que siège ma peine a bɛra mɔgɔ la na k'a peine mais n tɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ parce que an ka mission le bɔ san intérieur la nin jamana kɔnɔ mɔgɔ min k'a sira n t'a fɛ k'a bɛɛ tɔ fɔ mais ka sori sen b'a la dɔn mɔgɔ gwɛrɛli ye mɛn ka wari di n tɛ se k'a bɛɛ tɔ fɔ o kɔrɔ ale yɔrɔ k'a fɔ ko e k'a fɔ se ko dɔw nara RPG rɔ olu ka wari sɔrɔ wari ma ban fɔlɔ ne kɛn tɛ n'o jebi la parce que n ma mɔ la wari bila yɔrɔ dɔ n tɛ n'o jebi la ok comme client dɔ a la baara la o dɔ tun sa a bɛra mɔgɔ caman ma fi mɛni ka miliyari fi a caman a ye a kasiya yɔrɔ bɛɛ rɔ lansana kɔnte tele rɔ masakɛ alifa tele rɔ yalasa RPG sewani client fila baara nin na bi ɲɔgɔn lo bon ne min fɔ la fɛn fɛn ni don justice bolo n tɛ n dabila la rɔ n tɛna n dabila rɔ o kuma rɔ n tɛna fin kɛ justice y'a la baara kɛ ni résultat min bɔra an ɲɛ kɔntina o le kan mais n tɛna n da n nɛn bila ɲɛ ko n'a fɔ a ye mɛn ka nin o bɛn ni o ma bɛn n tɛna o kuma kɛ ba ale le ka i bɔ masaya la o dɔn est ce que o nimisa fana tɛ i dɔn n ko ka i bɔ fanka la ala b'a kiti ko mɛn na o bɛ kɛ dɛ n'a ala kitira ko mɛn na o bɛ kɛ n tɛna a fɔla k'a fɔ ko an bɔra masaya la a ma diya n ye n ka wolo i k'o lɔn donc ɲini ka kun t'o ma n'a diyara n ye n'a ma diya n ye o le fɔra man ka kan dɔ o le fɔra an bara kan no ko bɛɛ la ko duti kɔrɔ ta fɛ duti kura mɛn na ni o la baara ɲuman kɔni ye fɔ non e k'a dɔn an ta alifa ka baara min kɛla Guinée kɔnɔ bɛɛ k'a ye ne n'i k'a fɔ sisan ko n y'a mada n tɛ se a bɛɛ fɔ la n tɛ se a bɛɛ fɔ la k'a fɔ ko u y'a fɔla ko le ko n seere ye mande bakɔma mais la Guinée ka bɛɛ le ka mɛn ye baara min kɛ nin ni mɔgɔ kura nana k'a fɔ ele de se o ɲɔnkɛ la e t'a dɔn mina an y'a da bɛɛ an b'i comparer voilà baden fɛn fɛn ma jira waati na ten ka lɔ numukɛ tun kɛra ne la mɔba ale diamant fere la ka fura Bruxelles la a di yɛlɛ sisan mɔgɔ kelen ko ba n'a yɛlɛla n kɔrɔni o ye carte sonko le di n'a yɛlɛla kansan i tɛ nin mina ka foli ta ka d'a ma bi ɲɔgɔn lo ka foli ta ka di Ibrahim Sise ma fela kurukuruba kaladen ba ko kurukuruba duman b'a la ɲɛ fana kaban ko la n'a ye kɔnde kɛ nin fana ka Burama Kɔnde ka fara n'a ye fadama la an y'o le fɔla an ka ye sol tɔ la na ka to a ye fɔla waati bɛɛ lajɛlen na o le ba ni mɛn fana namina ka fara kansan na waati na ba n yɛrɛ bara lo de ka foli ta ka di kansan ka bɛɛ lajɛlen ma ni kama fana ne la soti kɛmɔ petit Fatima Madi Dumbuya o ni a muso saba ye comme fɔre belebele le o de b'a kɛnɛ ba bɔ mais a ma ka a la n'a ye gbelem la ka kɛ tama di waati na barimalu alima ɲina alima fili Saudu Kuyate o y'a bara lamɛnni na waati na n fasori ka kɛ olu fana sini baradenya ka lamɛn waati na n'ala lamɛnna Mozambique Elage Alphaba Sakɔ wayi sunan dafanen ba ka foli ta ka d'a ma ani n'a ye lamɛnna bɛɛ lajɛlen na Mamudu Traoré Tramansi ka fara suman ko na o y'a bishan waati na ka foli ta ka di lamɛnna bɛɛ ma mamuso Kadatu Sakɔ o fana waati na ten ka fara Ameriki jamana la n'a ye Burama ka foli ta Mamudu Touré o fana ye Ameriki jamana waati na ka foli ta ka di lamɛnna bɛɛ la ma an ne baro kana kundon dɔw tun sa a tɛna o kɛ an dina mabɔ ɲɔgɔn na docteur Fayida kumala banjom i bolo tun kala se bɛɛ lajɛlen ma waati na bon kuma laban min n bolo c'est que n ye Laginɛ ka bɛɛ fo la n ye RPG militant cɛman ni musoman dini mɔba n ye bɛɛ fo la parce que n'an m'alu fo an bɛ waleɲumandɔnbaliya ka taa ko nin kɛra a dimi ye bɛɛ kan mais bɛɛ k'i sigi k'a la ta
o sigiri o na fan k'ale ni RPG ma. Ok, la kuma ouais. Parce que n'a très parti brelle e man ka mena tuni kɛ presque a tunu ni guerre civile do mais RPG kɛra moment ni RPG militant kɛra sabariba tɔle di ɲɛ fura la sabaribaya la a kɛra la Guinée kɔnɔ a kɛra la Guinée kɔ kan ɲɛ bɛɛ remercier la au nom de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel ni se ka na kuma don kun do mɛn ni Ibrahim Wasrama ne fana mbra le bredu kin rodi ok bredu kale ni maninka 100% dunu dona gire le ni nka don Abidjan mba dona siège lan fo le dunu mafo mbe bo mba gira ko manden kale ni donc nina mande kayao mfana fato uledi voilà kubarka badam fanfe majiro watin na barka blani famajini way malam fulal nya men trambulo krobi wole trodi kansan kala de ma di kansan dumbuya kanta kadaima ayni ke kubarka ni me ya masron koro badamalu ntambranya na idisila numero di la ne mais moldi wole ko dia famba de aldi wole fambe ndase na numero la numero mais whatsapp ko kam fala na numero le ni mais whatsapp kan wole 622 02 90 40 Neka la Guinée indicatif blanc et bien masro. Et quoi c'est avant? Na numéro 622 02 90 40. Ok. Badamalu RPG mobile letra odi yekoma ikala na baralo di kana kanta tukadaima ainike kubarka.